이번에 짧은 집회지만은 성경의 제일 중요한 것을 오늘 확인해야 되겠습니다. Même si c'est une courte conférence, nous devons vérifier les choses les plus importantes de la Bible. 제가 얘기하는 것이 아니고 성경에 있는 것을 제가 확인된 것을 여러분에게 얘기하려고 합니다. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont des choses qui ont été confirmées dans la Bible. 자, 한국의 큰 교회 네 군데서 동시에 싸움이 붙었어요. En fait, en Corée, les quatre les plus grandes églises en Corée se sont battues en fait. 미국에서도는 큰 교회가 부도가 났어요. Et aussi dans les grandes églises aux États-Unis, ils ont commencé à faire faillite. 유럽에는 이미 문 닫은 교회가 많아요. En Europe, la plupart des églises ont fermé leurs portes. 왜 그럴까요? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? 아예 이게 지금 이 화가 되질 않은 겁니다. 전도화가 되질 않은 겁니다. C'est qu'en fait, l'évangélisation n'est pas devenue une vraie évangélisation. 왜 그럴까요? Pourquoi? 복음 아닌 걸 가지고 했기 때문입니다. C'est parce qu'ils ont utilisé autre chose que l'évangile. 근데 복음 가지고 하면 돼요. Il suffit d'utiliser l'évangile. 그러기는 복음 가지고 하니까 좀 어떻게 좀 재미가 없게 느끼실 수도 있습니다. Parfois, avec l'évangile, ça peut paraître non. 복음 모르는 사람 좀 싱겁고 좀 뭐가 이렇잖아요. Parce que ceux qui connaissent pas l'évangile, bon, 그래서 그런 문제가 온 겁니다. c'est pour ça que des problèmes sont venus. 이게 표현은 이 of란 말은요. 같다는 말입니다. Et quand on dit deux, c'est comme si on mettait égal. 그래서 여러분이 이 복음 가지고 어떻게 모든 건 다 해석을 합니까? Alors comment est-ce qu'on peut interpréter toutes les choses avec l'évangile? 광야에서 이스라엘 민족이 통과할 때입니다. Lorsque le peuple Israël était en train de passer le désert. 그래서 애굽에서 나와야 됩니다. Donc il fallait sortir de l'Égypte. 그렇죠? N'est-ce pas? 죽든 살든 나와야 됩니다. Qu'ils meurent ou qu'ils vivent, ils doivent sortir de l'Égypte. 그게 복음 제대로 누리는 겁니다. C'est ça, se réjouir correctement de l'évangile. 광야길 가는데 어려움이 있었습니다. Il y avait des difficultés dans le désert. 있어야 됩니다. Il faut qu'il y ait des difficultés. 그게 복음 누리는 거예요. C'est ça la 그렇죠? réjouissance de l'évangile. 있어야 되는 거예요. Il faut qu'il y ait des difficultés. 그 있는 동안에 많은 응답 받았어요. Pendant les difficultés, ils ont reçu beaucoup de réponses. 그래서 복음 가지고 모든 해석을 해란 말을 여러분이 이해를 해야 돼요. Et donc il faut comprendre que quand je dis, il faut interpréter avec l'évangile toutes les choses. 그러면 너무 은혜되고 힘나고 사는 겁니다, 그게. C'est de là que toutes les forces viennent. Je vis à partir de ça. 홍해를 왜 갈랐습니까? Pourquoi est-ce qu'ils ont divisé la mer Rouge? 기적이 Ce n'est 아닙니다. pas un miracle. 안 믿으니까 갈란 거예요. C'est parce qu'ils n'ont pas cru qu'ils l'ont 그렇죠? divisé. 복음 제대로 누리는 사람, 그래 얼마나 안 믿었으면 홍해로 끌고 와서 가르고 S'il 이랬다니까요. n'y avait que ceux qui se réjouissaient de l'évangile, il n'y aurait pas eu. Mais comme ils ne croient pas en Dieu, ils ont divisé la mer. 가는데만 여리고도 막혔습니다. Et aussi, il y avait le 예, Jéricho, 적들이 있습니다. il y avait les ennemis. 상관없습니다. Ça, ce n'est pas un 가나안 problème. 땅 들어가는 건 하나님 목적입니다. Le fait d'entrer à 그렇죠? Canaan, c'était un projet de Dieu. 그리고 그걸 누리는 걸 보고 이 복음, 이 evangelization of gospel이라고 합니다. Et se réjouir de cette réponse, c'est l'évangélisation de 여러분 l'évangile. 한번 해보세요. 그러면 중요한 눈이 열립니다. Et à ce moment-là, on ouvre un œil très important. 12명의 정탐꾼을 보냈더니 10명은 환경을 보고 될 수 없다는 겁니다. En fait, ils ont envoyé les 12 espions et les 그렇죠. 6 espions ont vu l'environnement, ils ont dit que c'était impossible. 대부분 교인들은 말은 하지 않지만 할 수 없다고 생각을 하는 겁니다. La plupart des gens, ils ne le disent pas, mais ils pensent que c'est impossible. 그러다 성질 들어온 사람 말합니다. 할 수 없다고. Et ceux qui sont 그렇잖아요. qui ont mauvais caractère, ils vont le dire même dans sa vie. 대부분이에요. La plupart des gens sont 너무 옳은 말을 한 겁니다. parce qu'ils disent des choses trop correctes. 우리는 갈 수 없다. Ils disent qu'on ne peut pas y aller. 거기에는 큰 성들이 있다. Là-bas, il y a de grandes. 그 장군들이 지키고 있다. Il y a des généraux qui 우리는 힘이 다 빠졌다. nous avons perdu la force. 애들하고 여자들 어떻게 들어가겠냐? Comment est-ce que les enfants et les femmes peuvent entrer? 우리는 너무 광야에서 오래 지쳤다. Nous sommes fatigués dans le désert. 지금 가면 우리는 죽는다. Si nous y allons, nous allons mourir. 라고 말한 겁니다. C'est comme ça que les 10 espions ont dit. 잘 봤어요. Ils ont bien vu les choses. 근데 틀리게 봤습니다. Ils ont vu incorrectement. 복음의 눈으로 못 보니까 틀리게 본 겁니다. Quand il n'y avait pas l'œil spirituel, ils ont vu des choses incorrectes. 그때 아닙니다라고 여호수아 칼렙이 C'est à ce moment-là que Josué et Caleb ont dit que c'est pas vrai. 이 복음의 눈으로 정확하게 본 겁니다. Ils ont vu avec l'œil de l'évangile. 이미 그들의 지도자들은 다 도망했습니다. Déjà, les dirigeants de ces peuples se sont enfuis. 끝난 겁니다. Donc c'est fini. 지금 있는 군인들은 간담이 녹았어요. Et les soldats qui sont restés, ils ont peur.
이스라엘의 소문을 듣고 Ils ont écouté la rumeur d'Israël. 지금 가면 됩니다. Il suffit d'y aller. 그들은 우리의 밥입니다. Ils seront notre 적과 꿀이 nourriture. 흐르는 땅으로 지금 가면 됩니다. Allons sur cette terre où les bénédictions nous attendent. 무슨 말인지 알겠습니까? Est-ce que vous comprenez? 자, 여러분이 지금부터 어제 일과 복음 가지고 모든 해석을 해라. Et première leçon, réinterpréter toutes les choses avec 근데 l'évangile. 이걸 이해가 안 되는가 봐요. C'est ça que les gens ne comprennent pas. 다시 한번 얘기해 Je 볼까요? vais dire encore une fois. 요셉이 노예로 갑니다. Joseph, il va en tant qu'esclave. 아닙니다. Non. 세계 복음화하러 애굽으로 가는 Il 겁니다. va en Égypte pour faire l'évangélisation mondiale. 그렇죠? N'est-ce pas? 그것도 차비도 안 내고, Et en plus, en étant en 그것도 prenant le trajet gratuit, 비자도 안 내고, en plus sans visa. 기가 차죠. Donc c'est parfait. 갔는데 보디발의 집으로 갔습니다. Et en plus, il est allé chez le Potiphar. 콩나물 국밥집으로 갔으면 어떻게 될 Il 뻔했어요? aurait pu très bien aller dans un restaurant traditionnel d'Égypte, 기가 찬 일인 겁니다. mais c'est 이게 extraordinaire. 이게 복음 누리는 겁니다. C'est ça la 이미 réjouissance. 언약 갖고 있었기 때문에. Il avait déjà l'alliance. 그래서 거기서 막 열심히 일했더니 응답이 오기 시작해요. Et donc, il a travaillé correctement et les réponses ont commencé à venir. 그러다 여러분 아다시피 누명서고 감옥서로 Et 갑니다. comme vous le savez, il a été faussement accusé, il va en prison. 요셉은 그렇게 생각하지 않았습니다. Mais Joseph n'a pas pensé comme ça. 보디발의 집에서 나와야 되는 겁니다. Parce qu'il savait qu'il fallait sortir de 그렇죠. la maison de Potiphar. 분명히 나와야 됩니다. Il fallait sortir de la maison de Potiphar. 그러니까 복음 누리는 사람들은 응답받는 게 다릅니다. Et donc, ceux qui se réjouissent de l'évangile, ils ont des 그래서 réponses différentes. 굉장한 일이 벌어지는데 장관을 만나게 Et 되죠. des choses extraordinaires vont se passer, il va rencontrer des ministres. 그래서 왕을 만나게 됩니다. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir rencontrer le roi. 여러분 평생 기억하세요. Souvenez-vous de ça toute votre vie. 이 에반젤리제이션을 어떻게 해야 되느냐? Alors, comment il faut faire les choses, rendre les choses comme évangélisation? by gospel. C'est par l'évangile. 이게 중요해요. C'est ça qui est important. of gospel은 복음 그대로를 가지고 하라 이 말이에요. Quand on dit l'évangélisation de l'évangile, c'est en utilisant l'évangile même. 예, by gospel은 뭐냐? 방법도 복음으로 해요. Et par l'évangile, c'est que même la méthode, c'est l'évangile. 자, 방법을 어떻게 복음으로 합니까? Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser les méthodes avec l'évangile? 우리 렘넌트는 많이 묻습니다. 어떻게 해야 됩니까? 많이 묻습니다. Les remnants posent la question, comment il faut faire dans notre vie? 자, 어떻게 해야 되는가 보세요. Alors, regardez ce qu'il faut faire. 이 성경을 한번 자세히 보시기 바랍니다. Regardez attentivement la Bible. 복음의 방법을 가진 사람이 어떤 사람들이었나를 보세요. Regardez quelles sont les personnes qui avaient cette méthode de l'évangile. 중요한 예를 몇 가지 Je vais 들겠습니다. prendre quelques exemples importants. 다 있겠습니다만은 이 많은 얘기 중에 이스라엘 광야에서 일어났던 일들을 보세요. Alors, parmi plein d'exemples, regardez ce qui s'est passé dans le désert pour Israël. 광야에서 날 일들 가운데 대표적인 게 뭡니까? Sur le désert, quels sont les faits représentatifs? 그게 바로 민수기 14장 1절에서 10절입니다. Ça, c'est Nombre, chapitre 14, versets 1 à 10. 여호수아 갈렙이 본 겁니다. C'est le fait que Josué et Caleb ont vu. 방법도 복음으로 해라. Même la méthode, c'est l'évangile. 민수기 14장 1절에 10절에 보니까 여호수아 갈렙이 특별한 걸 한 게 아닙니다. Alors, dans ces versets, on voit que Josué et Caleb n'ont pas fait 예, des choses 하나님의 extraordinaires. 확실한 복음을 가지고 한 Ils 겁니다. n'avaient que saisi l'évangile parfait de Dieu. 우리는 가나안 땅 들어가야 되는 거예요. Il fallait juste rentrer à Canaan. 그리스도 있는 메시아 땅으로 가야 되는 Il 겁니다. fallait aller là 그래야 où le 세계복음 Messie allait 합니다. venir. 그렇죠? C'est ça, l'évangélisation mondiale. 그러니까 방법도 복음으로. Et donc, même la méthode, c'est l'évangile. 이게 굉장히 중요해요. Ça, c'est très important, le mot par. 이거는 같다고 보면요. 이거는 이렇게 진행된 겁니다. En fait, quand on dit évangélisation de l'évangile, c'est comme si on était égal. 표시로 말하자면 이 복음이 내가 가만히 있는 게 아니고 이제 진행이 되지. 이게 Mais c'est 방법. l'évangile qui avance vers l'évangélisation. 자, 성경 지금 봅시다. Alors, regardez la Bible. 다니엘 3장 8절 24절입니다. Daniel chapitre 3, versets 8 à 24. 죽음이 왔는데 사드락 메삭 아벳노고가 우상에 절하지 아니했다? Même si la mort était en face, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ne sont pas mis devant les idoles, 그 말이 아닙니다. ça ne veut pas dire ça. 절호의 찬스가 온 겁니다. C'était que
c'était la meilleure occasion. 아시겠죠? n'est-ce- 여러분이 지금 여기에 여호와의 언약을 설명할 절호의 찬스가 와. En fait, c'était la meilleure occasion pour expliquer aux gens l'alliance de l'Éternel. 이게 방법입니다. C'est ça la méthode. 여러분에게 문제가 왔다. 당연히 올 게 왔어요. 절호의 찬스가 왔고. Quand un problème est venu dans votre vie, c'est ce qu'il fallait venir et c'est la meilleure occasion pour expliquer les 여러분 가는 길이 힘든 일 생긴다. 당연히 올 게 온 거예요. 그러나 절호의 찬스가 온 Vous avez des 거예요. difficultés et ce sont des choses évidentes à venir et c'est la meilleure occasion pour vous. 꼭 기억해야 Il 됩니다. faut absolument se souvenir de ça. 그리고 이게 복음입니다. C'est ça l'évangile. 복음은 모든 것이기도 하지만 복음은 방법이기도 합니다. L'évangile c'est tout, mais l'évangile c'est aussi la méthode. 복음이 완전하다면 방법도 복음이라 해야 돼요. Si l'évangile est parfait, il faut que l'évangile soit notre méthode 그렇죠. aussi. 꼭 기억해야 Il faut 됩니다. absolument se 뭐 우리 souvenir de ça. 렘넌트 앞으로 가는 길에 틀림없이 기억해야 돼요. Et les remnants doivent se souvenir de ça. 다니엘 6장 10절에서 22절. Daniel chapitre 6 verset 10 à 누굽니까? 22. 다니엘이 조서의 의인이 지킨 거 알고도 Daniel il était au courant que cette loi a été passée. 쉽게 말하면 죽는 줄 알고도 Autrement dit, il savait qu'il allait mourir en 근데 왜 faisant ça. 그럽니까? Pourquoi il a fait ça? 살아야 되느냐 죽었느냐 아닙니다. 그건 복음의 방법이 En 아니요. fait, il ne cherche pas à savoir, à vivre 그렇죠. ou à mourir. Ce n'est pas la 내게 méthode de 이익이 l'évangile. 있나 없나 그건 복음의 방법이 아니요. Qu'il y ait des profits ou des pertes, ce n'est pas la 그렇죠. méthode de l'évangile. 언약이면 가는 겁니다. Si c'est l'alliance de Dieu, il faut y aller. 아시겠죠? 여러분 성령 이런 사람이 유럽에 지금 나와야 Et c'est 되는 une 거예요. telle personne qui doit sortir de l'Europe. 이런 인물 하나 나오니까 뒤집어져 버린 Si une 거예요. telle personne vient de l'Europe, toute l'Europe va changer. 이 사람들이 죽었습니까? 안 Est-ce que ces 죽었습니다. personnes sont mortes? Non, ils ne sont pas morts. 하나님이 특별한 주의 천사를 보내서 다니엘과 세 청년을 보호한 겁니다. Dieu a envoyé les 그렇죠. anges pour protéger les trois hommes et Daniel. 과학이 조금 더 발전하면 알게 될 거예요. Si la science développe encore plus, on verra ce que ça veut dire. 아직 과학이 좀 뒤떨어지니까 성경 해석을 못하는 거죠. Mais comme la science ne s'est pas encore suffisamment développée pour interpréter la Bible. 불 가운데 세 명 집어넣는데 네 명이 왔다 갔다 해요. En fait, ils ont mis 3 personnes 그렇죠. dans le feu et il y avait 4 personnes qui circulaient dans le feu. 다니엘이 이렇게 말했습니다. Et c'est ce qu'il a dit, Daniel. 어젯밤에 여호와의 천사가 사자의 입을 봉하였으므로. Hier soir, l'ange de Dieu a fermé la bouche des lions. 자, 에스더 보세요. Regardez Esther. 4장 1절에 16절에. Esther chapitre 4 verset 1 à 16. 내가 하겠다, 살겠다, 죽겠다라고 말한 게 아닙니다. C'est pas que je veux vivre ou je veux mourir. 지금 해야 되는 겁니다. C'est une chose que je dois faire maintenant. 죽으면 죽으리다. Que je meurs, je dois mourir. 자, 성경을 보세요. Alors regardez la Bible encore. 사도행전 14절. Acte 1 verset 14. 여기에 모이면 죽습니다. Si les gens se réunissent ici, ils vont mourir. 마가다락방에 모인 겁니다. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la chambre de 여기에 tabac? 모이면 이단 누명 씁니다. Ils seront faussement accusés comme 피면 죽어요. s'ils se font arrêter, ils vont 여러분 mourir. 같으면 하겠습니까? Est-ce que vous allez faire? 상관없이 한 겁니다. Ça ne pose pas de 왜냐? problème. 저게 Pourquoi? 길이기 때문에. Parce que c'était le seul chemin. 이게 방법이에요. C'est ça la méthode. 한 명 더 예를 들어보세요. Encore un exemple. 로마도 보아야 하리라. Il faut aussi que je vois Rome. 바울이 너 죄 없어 집에 가는데 아닙니다. 로마도 보아야 하리라. Alors, on a dit à Paul que tu n'as pas de 그렇죠. péché, mais moi je veux aussi voir Rome. 베스도 총독이 그랬어요. 니 좀 이상하게 됐구나 사람이 공부를 많이 하더니 C'est 그랬잖아요. ce qu'il a dit le gouverneur en disant que toi, tu as beaucoup appris, donc tu es devenu bizarre, tu es rentré. 그냥 집에 가면 되는데 왜 자꾸 그렇게 좀 미쳤구나 이랬잖아요. Tu peux très bien rentrer chez toi, pourquoi est-ce que tu veux aller à Rome? T'es fou? 그때 바울이 이렇게 대답했습니다. C'est ce qu'il a dit Paul. 각하께서도 저처럼 미치기를 바랍니다. J'aimerais que vous soyez dans le même état que moi. 묶인 것 말고 저처럼 되길 À 바랍니다. part le fait que je suis arrêté, il faut que vous deveniez comme moi. 그러니까 베스도 총독이 공부를 많이 하더니 이상하게 됐네. Alors du coup, le gouvernement s'est dit, bon, il 천만의 a 말씀. beaucoup appris, il est devenu bizarre. 진짜로 뭘 못 본 겁니다. C'est vraiment, cette personne-là n'a rien vu. 담대하라 로마에서 증거야. Sois courageux, tu dois aussi témoigner à Rome. 풍랑 만났습니다. 바오라 두려워 말라 가이사 앞에서 해야 해. Paul, ne t'effraie pas, tu dois te mettre devant César. 기억하세요. Donc souvenez-vous de ça. 방법도 복음으로. Même la méthode, c'est 모든 l'évangile. 것을 복음으로. Tout est l'évangile. 아시겠죠? 그래서 나는 개인적으로 막 너무 쉽게 말하는 사람들 보면요. 좀
기가 찬다 싶어요. Alors quand je vois des gens qui parlent trop 그렇잖아요. facilement, je suis choqué par ça. 여러분 뭐 말하고 우리 하는 거 다 맞는 거지만 안 맞는 겁니다. 복음 외에는 답 없습니다. Quand vous dites des choses comme ça de votre bouche, ça peut être vrai, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'autre réponse que l'évangile. 아무리 제가 옳은 주장을 했어도 시간 지나면 아닐 때가 있어요. Même si parfois j'avance une opinion, quand le temps passe, ça peut être 그러나 fausse. 복음은 그런 거 없습니다. Mais l'évangile n'est pas ça. 모든 것을 복음의 눈으로 모든 것을 복음으로 해서 하나님의 역사를 일으키라. Il faut voir et interpréter toutes les choses avec l'évangile pour voir l'œuvre de Dieu. 그때부터 보입니다. À partir de ce moment-là, vous allez voir. 이게 방법이에요. C'est ça la méthode. 그러면 여러분은 승리할 수밖에 없습니다. Alors, 앞으로 전공 어떻게 할 겁니까? Vous allez absolument réussir. Et qu'est-ce que vous 사업 allez 어떻게 faire 할 quand vous aurez des 겁니까? preuves? Comment vous allez travailler? 중요하죠. C'est important. 앞으로 여러분 전공 어떻게 할 겁니까? Comment vous allez choisir votre spécialité? 첫째입니다. Premièrement, 오직 seulement. 찾으세요. Cherchez, 오직은 찾아야 되는 거예요. cherchez cette réponse de seulement. 찾으세요. Il faut chercher cette. 그러면 승리합니다. Alors vous allez réussir. 왜 오직입니까? Pourquoi seulement? 그리스도가 오직이기 때문에. Parce que le Christ, c'est 이 la seule 축복이 와 réponse. 있어요. Nous avons déjà reçu cette réponse. 아니 오직 어떻게 합니까? 요셉은 청소부로 갔습니다. 노예인데 담당이 청소라. Alors comment il a fait le seulement Joseph? En fait, lui, il était en train de faire le ménage et il l'a 어떻게 fait 했죠? avec le 불평 courage. 불만 쓸 때는 말할 시간 없어. 세계에서 제일 가는 청소를 해요. En fait, il s'est pas plaint du tout dans le ménage, mais en faisant le ménage, il a été le meilleur dans son travail. 오직. Il a fait seulement. 그러니까 보디발이 놀랐어. 야, 여호와께서 너와 함께 하시는구나 Et 했더니. donc, même Potiphar 그렇죠. était étonné par ce que faisait Joseph. 렘도 여러분 보고 야, 네 하나님 믿는데 하나님 진짜 네와 함께 하시는구나. 이렇게 해야 돼요. Alors, il faut que les non-croyants disent au remnant que, ah, en fait, toi, tu es vraiment accompagné par Dieu. 찾으세요. Il 오직은 faut 찾아야 chercher 돼요. ça. Il faut chercher cette réponse. 어디서든지 어떻게 찾습니까? Comment il faut chercher cette réponse? 매일 찾아야 돼요. Il faut chercher ça tous les jours. 아시겠죠? Est-ce que vous comprenez? 왜냐? 늘 있으니까. Parce que tous les jours, il y a cette réponse. 어디서 찾아야 됩니까? Où est-ce qu'il faut chercher? 모든 현장에 찾아야 Dans 돼요. tous les terrains. 저는 현장을 the place라고 했습니다. Alors moi, j'exprime le terrain comme 있어요. the place, 찾으세요. la place, 모든 현장에 있어요. dans tous les terrains. 여러분 학업, 여러분의 직업, 여러분의 사업에서 찾으세요. Dans vos études, dans votre travail, dans votre famille, cherchez cette réponse. 그렇죠? 왜냐? N'est-ce pas? 그리스도 오직이기 때문에. Parce que le Christ, c'est 겁내지 seul. 마세요. 그리스도 오직. Parce que le Christ, c'est 이거는 la seule. 부지런해라 정도가 아닙니다. 오직을 Il 찾아내라. faut chercher cette réponse seulement. 최선을 다해라 아닙니다. 오직을 C'est 찾아내라. pas qu'il faut faire le meilleur, mais chercher 그 la réponse 최선의 seulement. 몇백 배 위에 거예요. Alors vous aurez une capacité plus importante que notre meilleur. 생명 걸으러 가면 뭐 때문에 쓸데없이 죽습니까? 오직을 찾아내라. Je ne dis pas qu'il faut mettre sa vie, mais chercher la réponse de seulement. 아시겠죠? Est-ce que 그리스도가 vous comprenez? 오직이니까. Parce que le Christ, c'est la 그러면 seule 됩니다. réponse. Il suffit 역사가 de dire ça. 일어나요. L'œuvre de Dieu va arriver. 두 번째입니다. Deuxièmement, 유일성입니다. c'est la réponse de d'unicité. 사도행전 1장 3절 Acte 1, verset 3, 유니크입니다. c'est la réponse d'unicité. 이것은 확인만 하면 됩니다. Il suffit de vérifier cette réponse. 컨펌입니다. C'est confirmer, il suffit de 영어로 confirmer la 확인만 réponse. 하면 돼요. Il suffit de confirmer la réponse. 왜냐? 분명히 있으니까. Pourquoi? Parce que les réponses sont là. 이걸 확인 안 하고 복음 방법을 안 그러 딴 걸 해버리니까 나중에 망하는 거예요. C'est parce que vous ne confirmez pas cela et que vous faites autre chose que vous échouez. 그래서 세계교회 문 닫는 C'est 거예요. pour ça que les églises ferment leurs portes. 제 메시지 듣고 있는 다른 데 교단이 많습니다. 여러분이 온 교단이 합쳐서 24시 핍박을 해도 상관없습니다. Alors même s'il y a des persécutions 24 heures sur 24 avec toutes les églises, ça n'a pas de problème. 왜냐? Pourquoi? 여러분 그는 틀린 겁니다. Parce que les choses qu'ils ont, ce sont des choses incorrectes. 그리스도 전하는 것만 옳은 겁니다. Seul le Christ, c'est la 틀린 chose vraie. 거예요. Il n'y a pas d'autre chose. 틀린 거는 틀린 답 나와요. Les choses incorrectes auront des réponses incorrectes. 그래서 여러분이 세계교회를 문 닫게 만들었어요. Et c'est pour ça que nous avons fait que 그렇죠? les portes des 이제 églises 그만 sont 닫게 해야 돼요. fermées. Il faut que ces gens-là arrêtent de fermer les portes. 그래서 이런데 이제 기독 복음 가진 사람이 뭐 1% 2%라는데 복음 제대로 안 하는지도 모르겠어요. 전 세계 정신병 다 와버려요. Alors sur ces terrains, on me dit qu'il y a 1 ou 2% qui connaissent l'évangile, mais dans le monde entier, les malades mentaux sont 이건 remplissent. 언제 합니까? Alors quand est-ce qu'il faut faire ça? 항상 Il faut faire ça toujours. 찾으세요. 하나님의 나라. Chercher la réponse de 항상 Dieu. 있습니다. Il y a toujours cette réponse. 이거를 어떻게 합니까? Alors comment il faut faire encore? 엔조이 누리세요. Se réjouir de ça. 그리고 뭡니까? Troisièmement, 기다리세요. il faut attendre la réponse. 이러면 됩니다. Il suffit de faire ça.
항상 누리면서 기다리면요, 딱 오게 돼 Il 있습니다. faut se réjouir et attendre la réponse, et alors la réponse va venir. 어느 날 요셉에게 총리 자리가 딱 열린 겁니다. Un jour, la réponse du gouverneur est venue à 오게 Joseph. 돼 있어요. La réponse doit venir. 하나님의 나라. C'est une réponse de royaume 그것도 de 그냥 Dieu. 총리 아닙니다. Non seulement un gouverneur, 왕이 총리하라고 하는 겁니다. c'est le roi qui lui demande d'être 그것도 그냥이 gouverneur. 아닙니다. Non seulement 우리 ça. 렘넌트 보면 뭐라냐? Qu'est-ce qu'on dit à Remnant? 정말 너는 여호와의 신에 충만하고 Tu es vraiment rempli de l'esprit de l'Éternel. 나는 이런 아이를 처음 봤다. Je n'ai pas vu quelqu'un aussi 그렇죠. rempli de l'esprit de l'Éternel. 그렇죠. 그래 됩니다. Et donc c'est comme ça qu'on va se devenir. 그걸 뭐 하나님의 C'est 나라. ce qu'on dit royaume de Dieu. 꼭 기억하세요. Il faut se souvenir de ça. 방법이 그리스도 되면 이렇게 돼요. Même la méthode, ça doit être 방법이 l'évangile. 복음이 돼버리면 역사는 날 수. Si la méthode devient l'évangile, l'œuvre de Dieu va arriver. 그리고 뭡니까? Troisièmement, 드디어 재창조 et 나옵니다. enfin, il y aura la réponse de recréation. 이 재창조는 뭡니까? Quelle est la réponse de recréation? 도전해야 돼요. Il faut lancer le défi. 보이니까 Parce que nous voyons les réponses à venir. 무조건 도전하는 게 아닙니다. 재창조를 향해 도전하는 C'est 겁니다. parce que nous allons lancer le défi comme ça, mais il faut lancer le défi pour la recréation. 뭘 말입니까? Nous parlons de quoi ici? 전혀 없는 것을 향해 이제 도전하는 거 아닙니까? Nous sommes en train de parler des choses, des défis où il n'y a pas de réponse apparente. 렘드 7명이 그랬어요. Ce sont les remnants, les 7 remnants. 이거는 그 누구도 못하는 것을 딱 도전해요. Alors ces 7 remnants, ils ont lancé le défi pour quelque chose que personne 이렇게 d'autre 될 pouvait 겁니다. faire. 그래서 그거 자랑한 거 아닙니다. C'est pas qu'ils sont vantés de ça. 요셉은 렘드 7명 가서 여호와께서 당신과 나와 함께 하심을 증명한 겁니다. À Joseph, il a témoigné que l'Éternel était avec lui. 그래서 뭡니까? Alors qu'est-ce qu'il y a encore? 싸우지 않고 승리했어요. Ils vont gagner, triompher sans se battre. 어떻게 승리해요? 싸우지도 않고. Ils vont gagner sans se 이게 battre. 재창조입니다. C'est ça la réponse de recréation aussi. 드디어 뭡니까? Encore, 이 62가지 삶으로 완전히 사람 살린 c'est 일이. les 62 vies d'évangélistes qui va sauver tous les gens qui sont autour de nous. 평생 잊지 마세요. N'oubliez jamais cette chose. 제가 지금 너무 중요하기 때문에 예를 많이 들지 않겠습니다. 그러니까 빨빨하고 여러분 이게 항상 갖고 있어야 Ce 돼요. sont des choses très importantes, donc je ne vais pas 이거는 prendre 제 trop 얘기 d'exemples. 아닙니다. Ce n'est pas ma 모든 propre chose. 문제 해결자 복음. La réponse de tous les problèmes, c'est l'évangile. 모든 걸 살리는 방법 복음. La réponse de sauver tout le monde, c'est l'évangile. 그러면 어떤 결론이 나옵니까? Alors, quelle conclusion nous arrivons? 여러분이 미션왕이 여기서 나오는 결론이 뭡니까? Alors, quelle est la conclusion qui vient de là? 카비넌트가 나옵니다. Nous parlons de l'alliance. 비전이 보입니다. Nous voyons la vision. 이때부터 드림을 가지게 Et 돼요. nous commençons à avoir un rêve. 이때부터 성취가 시작됩니다. Et l'accomplissement a 그리고 commencé. 인생 작품이 나오는 겁니다. Et puis, le 이렇게 chef-d'œuvre 딱 de la 만드는 vie. 거예요. C'est ça, 이렇게. la réponse adéquate. de 아시겠죠? Dieu. Est-ce que vous 해보세요. comprenez? Faites ça. 이래가지고 이제 어떤 일이 벌어집니까? Alors, qu'est-ce qui se passe après? 이걸 할 수 있는 응답으로 이제 나오기 시작합니다. Vous commencez à avoir les réponses qui vous permettent de faire ça. 뭐가 나옵니까? Quelle réponse vous allez recevoir? for입니다. C'est la réponse de pour. Evangelization for gospel, L'évangélisation pour l'évangile. of gospel, Maintenant, c'était de by l'évangile. gospel, C'est par l'évangile for gospel. et pour l'évangile. 이러면요 굉장한 일. Alors, les choses extraordinaires vont se passer. for gospel은 그림을 표현한다면 이겁니다. Alors, quand on parle de pour, c'est équivalent. 이렇게 되는 거예요. C'est 이거는 comme ça 막 que ça va se passer. 좌우 앞뒤 그냥 형통문들이 열리세요. Ça va être quelque chose qui va circuler. 우리의 목표도 복음입니다. Même notre objectif, c'est l'évangile. 여러분 목표가 복음인지 아닌지는 본인도 알지만 다른 사람이 알아요. Pour savoir si notre objectif, c'est l'évangile ou pas, je le sais et les autres le savent. 만약에 목사님이나 선교사나 중지자가 그래버리면요 굉장한 손해를 봐요. Et si les pasteurs et les 그렇죠. responsables d'église ne sont pas dans ce cas, il va y avoir de grosses 머리 pertes. 좋은 사람은 빨리 알아요. Les gens intelligents, ils vont le savoir très vite. 저는요 어릴 때부터 교회 다녔습니다. Moi, j'allais à l'église depuis ma 목사님 jeunesse. 복음 모르면 전도 강조하는 건 들었거든요. Et j'écoutais 그렇죠. que le pasteur qui ne connaissait pas 난 l'évangile. 그 목사님 내가 소통되지 않았어요. Je ne pouvais pas communiquer avec ce pasteur. 난 힘들었어요. J'avais des difficultés. 자꾸 전도하니까. Parce qu'il me dit d'évangéliser sans connaître 자기도 l'évangile. 모르면서 Alors qu'il ne connaissait pas 나보고 l'évangile. 하란단 말이에요. Il me demande de faire l'évangélisation. 압니다. Je le sais. 왜 그런지도 알았어요. Je savais pourquoi. 너무 il a fait ça. 교회가 안 되니까 부흥시키려고. Parce que l'église ne marche pas. Donc, il 알았어. voulait faire 비참해지더라니까요. croître l'église.
저는요 교회 다니면서 비참해지더라니까. Moi, j'avais des situations 교회가 misérables. 너무 안 되니까 살려보려고 몸부림치는데 전도하라는 거예요. Parce que le pasteur, comme il voit que l'église ne marche pas, donc il demande de faire l'évangélisation. 자기도 못하면서 Alors que lui-même, il n'est pas capable de faire 하는 l'évangélisation. 방법도 안 가르치고 Alors qu'il ne montre même pas la méthode. 나보고요 전도 돌리는 거 이만큼 주는데 나갈 때마다 교회물 주는데 나 그거 들고 나는데 너무 힘들었어요. Alors on m'a donné genre un tas de feuilles pour distribuer aux gens et j'avais beaucoup de mal à distribuer. 한 집에 한 개씩 뿌려야 되는데 몇 개씩 뿌렸어요. Je devais donner ça en 진짜. fait une feuille 왜냐, par 시간을 maison, 빨리 mais j'en ai 끝내기 mis 위해서. 3 par maison pour diminuer le temps. 양심상 쓰레기통에 못 버리겠고요. Et par conscience, je ne pouvais pas non plus jeter dans la poubelle. 아 진짜 인생 Ça 비참해지더라니까요. devenait vraiment quelque 그 chose 짓을 de 해야 misérable 됩니까, dans la 우리가? vie. Pourquoi nous devons faire ça? 복음 위한 게 아니에요. Ce n'est pas pour l'évangile. 그래서 여러분들은 이걸 놓고 오늘부터 뭐 하느냐? Alors c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? 우선순위 바꿔라. Il faut changer la priorité. 오늘부터 복음 서밋, 영적 서밋으로 가는 길을 찾아라. Il faut chercher le chemin 아시겠죠? d'aller vers le sommet de l'évangile, le sommet spirituel. 누가 뭐래도 절대입니다. Quels que soient les gens disent, 영적 서밋으로 가라. c'est le chemin absolu, c'est le 지금 chemin du 당장 sommet. 안 돼도 괜찮다. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, c'est pas grave. 낙심하지 말고 이 안에 있으라. Ne soyez pas découragés, mais 그러면 soyez à 여러분은 l'intérieur de 가게 ça. 됩니다. Alors vous allez y aller. 여러분이 힘 없어도 Même 괜찮습니다. si vous n'avez pas de force, c'est pas grave. 하나님은 여러분에게 영적 서밋이 되라는 겁니다. Dieu vous demande d'être au sommet 지금 spirituel. 실패해도 괜찮습니다. Même si vous échouez 그거는 aujourd'hui, 가짜기 때문입니다. parce que ça, c'est 진짜 성공하라는 거예요. Et vous aurez de la vraie 그렇죠? réussite. 그러니까 여러분들이 이게 딱 붙잡았어요. C'est ça que vous devez saisir aujourd'hui. 저는 어느 날요 어떤 은혜를 받았냐면 나 24 기도해야 되겠다. Un jour, j'ai reçu comme réponse, non. moi je veux prier 24 heures sur 왜냐 24. 나는 지금 정시기도 가지고는 나는 이 세상 감당 못하겠다는 걸 나는 알았어. Parce que je me suis dit que bon, avec la prière à l'heure fixe, je ne pourrais pas supporter ce 내 moment. 메시지 감당이 안 돼요. 24. Je ne pouvais pas vraiment faire tous les messages qu'il faut, donc je veux prier 24 heures sur 24. 찾아냈어요. Donc j'ai retrouvé cette réponse. 여러분 찾아내세요. Donc cherchez vous aussi votre 예, 장로님들이 찾아내면요 불신자하고 상대가 안 됩니다. Si les responsables ont cette réponse, ils 불신자 여러분 사업 보고 야 이상하네 저 사람 어떻게 저렇게 하나님 축복을 받을까 이렇게 알게 됩니다. Et même les non-croyants verront qu'on aura des réponses différentes aux autres. 이 배경이 있습니다. Alors il y a aussi un arrière-plan de ça. 예. 이게 지금 뭔지 압니까? Alors qu'est-ce que cet 이 arrière-plan? 시간을 가진다는 말을 알아야 돼요. Si vous avez ce temps de sommet, vous devez savoir. 뭡니까? Qu'est-ce qu'il faut faire? 성삼위 하나님의 역사가 이때 일어나요. C'est que l'œuvre de la Trinité, 그렇죠. de Dieu de Trinité commence à ce 이 moment-là. 시간에 말씀이 성취돼요. C'est à ce moment-là que la parole de Dieu 이 s'accomplit. 시간에 저주 세 가지가 C'est 무너져요. à ce moment-là que les trois 이 désastres 시간에 sont combattus. 성령께서 역사해요. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit agit. 두 번째 뭡니까? Deuxièmement, qu'est-ce que 이 c'est? 시간에 굉장한 우리의 신분요, 굉장한 이 포지션이 살아나게 되는 Et c'est 거예요. à ce moment-là que notre vraie position commence à être 포지션이 révélée. 뭡니까? Quelles sont notre vraie 우리는 position? 천국 배경이기 때문에 하나님이 하늘 군대를 지금도 보내시는 Comme nous 겁니다. avons l'arrière-plan du royaume de Céleste, l'armée des anges est mobilisée pour nous. 이때 뭐랍니까? 도미넌스 우리의 권세가 나오는 Et 겁니다. à ce moment-là, nous aurons les autorités de Dieu. 이런 어마어마한 게 나와요. Ce sont les choses extraordinaires qui 이 vont se 말은 passer. 뭔 말인가? Qu'est-ce que ça veut 흑암이 무너지기 시작. C'est que les 이 ténèbres 시간을 seront 가져라. combattues. Ayez ce moment-là. 이거는 불신자 이해 못해요. Ce sont des choses qu'on est. 자기들이 당하고서도 이해 못해요. Alors qu'ils souffrent 여러분 de 이 choses, 축복이 주어졌다니까요. Vous avez 여러분 déjà 놓치지 reçu 마세요. cette 5분을 가져도 이 시간을 가져라. ne perdez pas cette réponse, même si vous avez 5 minutes, ayez ce moment. 이게 행복해지면 10분도 가능합니다. Si vous devenez heureux à ce moment-là, vous pouvez faire aussi 10 minutes. 그걸 보고 뭐라고 합니까? Et qu'est-ce qu'on appelle ça encore? 정식이더라고 합니다. On appelle ça la prière à 자, l'heure fixe. 이 언약을 여러분 축복을 넣어질 때 이때부터 여러분에게는 굉장한 일 벌어져요. Et si vous vous réjouissez de cette alliance, une chose extraordinaire va se passer encore. 뭡니까? Qu'est-ce que c'est? 여러분이 시간을 정해놓고 정식이도 이시 조금만 하는데 어느 날 24 역사를 Vous allez fixer le temps et vous allez faire la prière à leur fils et l'œuvre de 24 heures sur 24 어느 va se 날 passer. 25 역사를 Un jour, la réponse de 25 heures va 어느 venir. 날 영원이란 역사를 Un jour, la réponse de l'éternité va venir. 저는 영원 동그라미 2개 Moi, je mets 2 cercles pour dire l'éternité.
일나버린다니까. Alors, parce que ces genres de réponses vont venir. 놓치지 마. 아무것도 걱정하지 Donc 마세요. ne perdez pas cette réponse. 성경에 여러분 걱정하라는 말이 없어. 아무것도 염려하지 Dans la 말라. Bible, on ne demande jamais de s'inquiéter, on demande de ne pas 힘없는 s'inquiéter. 초대교회 모아놓고는 오직 성령님이 마시면 권능받게 될 것이다. Jésus a rassemblé les membres de l'église primitive et il leur a dit que vous serez remplis du Saint-Esprit. 꼭 할 게 있다면 복음 외엔 다 버리세요. S'il y a une chose à faire, c'est d'abandonner toutes les choses à part l'évangile. 여러분의 사업 학업을 복음의 능력으로 하세요. Faites tout votre travail, toutes vos études avec la puissance de l'évangile. 꼭 버릴 게 있다면 이 먼저 이 방법 다 S'il y a 내버리세요. une chose à abandonner, ce sont l'humanisme, 방법을 les 복음으로 méthodes 하라고. qu'on utilise. Il faut que la méthode soit l'évangile. 우리의 목표도 뭘 위하여? 복음을 Il 위하여. faut que même notre objectif soit pour 이러면 l'évangile. 이 힘이 딱 생깁니다. Alors cette réponse va venir. 여러분이 하루에 5분만 해도 역사가 납니다. Si vous faites ça 5 minutes par jour, 진짜. vous aurez la réponse. 이때 여러분에게 중요한 일이 벌어져요. Et à ce moment-là, les choses importantes vont se passer dans notre vie. 세 가지 벌어집니다. 3 choses vont se passer. 여러분은 진짜 서밋이 되고 Vous serez vraiment au sommet. 이게 돼버려요. Vous serez au sommet réel. 그 다음 두 번째 뭐 됩니까? Deuxièmement, qu'est-ce que vous devenez? 여러분을 통해서요. 진짜 힐링이 일어나요. Vous aurez la vraie guérison, la réelle guérison. 여러분을 통해서요. À partir de vous, 진짜 시스템 만들어져. il va y avoir un système réel de Dieu. 그게 성경 얘기 아닙니까? C'est ça l'histoire de la Bible. 굉장히 어렵게 보입니까? 굉장히 쉬운 겁니다. 하나님 자녀에게. Est-ce que ça paraît difficile pour un enfant de Dieu? C'est quelque chose de facile. 이게 어려운 게 아니고 불신자에게는 불가능합니다. Ce n'est pas quelque chose de difficile, mais que les 그렇죠. non-croyants sont impossibles de faire. 여러분은 어려운 게 가장 쉬운 거 일을 안 하기 때문에 어렵습니다. Pour vous, c'est pas difficile, mais c'est quelque chose de la plus facile. C'est parce que vous faites pas ça que c'est difficile. 아니 물고기는 물에 살아야 돼. 물고기가 아무리 능력이 있어도 물 밖에 나오면 어려워요 사는 게. Poisson, s'il quitte l'eau 그렇잖아요. sans vivre dans l'eau, il va avoir des difficultés. C'est évident. 나무는 땅에 뿌리 박아 있어야 지가 아무리 훌륭해도 땅에서 뽑히 있으면 그냥 죽어요. Un arbre, il doit avoir des racines sur la terre. Ici, il est désenraciné, il doit avoir des 우리는 difficultés. 이래 살도록 하나님이 축복하시고. Dieu nous bénit pour que nous puissions vivre de cette manière-là. 이번 집회 여러분이 캠프라든지 집중훈련 다 하셨을 겁니다. Alors, à travers cette conférence, vous avez fait beaucoup de formations, des campagnes d'évangélisation. 그걸 전부 오늘 메시지하고 마무리 딱 하면서 여러분 언약을 딱 Et 잡으세요. avec ces messages-là, essayez de conclure 응답 toutes ces 중에 choses-là. 응답이 언약 속에 있는 겁니다. La réponse des réponses, c'est être 그렇죠. dans l'alliance. N'est-ce pas? 실패 중에 실패가 언약 밖에 있는 Le 겁니다. plus grand échec, c'est être à l'extérieur 어쩔 de 수 l'alliance. 없어요. Il n'y a pas de choix. 나중에 시간 다 지나면 알아요. Si une fois le temps passé, vous allez comprendre. 그러니까 진짜 여러분들 하나님 서밋을 받으세요. Donc, vous soyez vraiment sur le sommet. 어떤 서밋입니까? Quel sommet dont nous sommes en train de parler? 하나님이 여러분을 통해서 다른 사람 살리는 서밋으로 가는데 그냥 서밋이 아닌 영적 서밋. Ce n'est pas un simple sommet où vous allez sauver les gens, mais vous serez au sommet spirituel. 거기에 따라서 기능 서밋. Et c'est de là que le sommet, 그러니까 de la 문화 spiritualité, 서밋 나와요. le sommet de la culture va venir aussi. 이건 놓치지 마세요. Et ne perdez pas cette chose-là. 앞으로 여러분을 붙잡아야 될 굉장한 À 사역입니다. partir d'aujourd'hui, c'est un ministère très important, la guérison. 자, 진짜로 힐링이 일어나죠. Il faut qu'il y ait la vraie guérison. 만약에 성령 충만함을 받으면 어떻게 됩니까? Si nous sommes remplis de Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? 내 생각, 마음이 역사를 나요. Tous mes pensées vont avoir. 그러면 des choses 육신에도 différentes. 역사를 나요. Mon corps physique va changer. 꼭 기억해야 됩니다. Il faut se souvenir de ça. 혹시 여기 암 환자 계십니까? Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui souffre du cancer? 깊은 기도하세요. Faites une prière profonde. 혹시 여기 암 환자 계시나 우울증 환자 계시면 깊은 기도도 하시고 깊은 호흡하세요. Ceux qui souffrent du cancer ou de la dépression, faites la prière profonde, faites la respiration profonde. 그렇게 하시면 됩니다. Si vous faites ça, ça va se passer. 그러고 아무리 여러분이 병원 가서 의사 도움 받아도 음식 잘못 먹으면 안 돼요. Mais même si vous êtes aidé par les docteurs, il ne faut pas que vous preniez des nourritures trop mal, trop pas saines.
기본 없어요. 이 세 가지는 암을 고칩니다. Et si vous faites ces trois choses, vous guérissez le cancer. 암 없는 사람은 암 안 걸립니다. Une personne qui n'a pas de cancer 확실히 n'aura pas 하세요. de cancer si vous faites ça. 하나님께서 주시는 축복입니다. C'est une réponse que Dieu nous donne aux gens. 자, 이때부터 여러분에게 놀라운 일이 Et à 벌어져요. partir de maintenant, une chose extraordinaire va se passer. 어떤 encore. 시스템이 나옵니까? Quel système va sortir de là? 하나님이 나와 함께 하시는 C'est le 시스템이다. système d'être avec Dieu. 하나님이 우리와 함께 하시는 시스템이 C'est le 있다. fait que Dieu soit avec nous, Emmanuel. 하나님이 여러분과 함께 여러분 산업에 여러분의 사역에 완내스 되는 Et 역사였나. Dieu sera uni avec nous dans notre travail, dans nos études. 이게 진짜 시스템입니다. C'est ça le vrai système. with Emmanuel Avec Emmanuel oneness. et unité. 아시겠죠? Est-ce que vous comprenez? 하나님이 여러분 사업과 함께 할 정도가 아니고 oneness 되게 돼요. Non seulement qu'il sera avec nous, mais il va 어떻게 former 됩니까? l'unité 망할 avec 수가 nous. 없어요. 이게 Donc, 진짜 구원이에요. 여기는. on est obligé de 이건 réussir. 단합하고 다른 겁니다. oneness. C'est pas qu'on va se réunir, mais on sera 1 더하기 1은 2인데 아니에요. 그건 oneness가 아니에요. 1 plus 1 c'est 2, mais ce n'est pas ça la réunion. 1 더하기 1은 1이에요. 1 plus 1 c'est 1, unité. 그게 oness예요. C'est ça l'unité. 그렇죠? N'est-ce pas? 1 더하기 1은 2. 그건 단합인 거예요. 1 plus 1 c'est 2, c'est 그러니까 숫자가 많아 보이지만 une réunion. 복잡해진 거. 1 더하기 1, 1. Mais 1 plus 1 c'est 1, c'est ça l'unité. 희한한 수학이죠. C'est 그게 une note, oneness. pas très bizarre, mais 아시겠습니까? est-ce que vous comprenez? 이러면 여러분에게는 계속 참 평안 속에서 응답 계속 오고 계속 역사 나게 될 겁니다. Et à partir de ce moment-là, la vraie paix va venir et les œuvres vont commencer à venir. 여러분에게 미션 세 가지를 드리겠습니다. Je vais vous donner 3 missions importantes. 첫 번째 미션이 뭡니까? Quelle est la première mission? 어제 얘기했죠. Je vous ai parlé hier. 모든 성도는 다락방 미션홈 RTC 해라. Tous les fidèles doivent faire la chambre haute, le foyer de mission et RUTC. 모든 성도는 마가 다락방 했던 것이. Tous les fidèles doivent faire ce qu'ils ont fait dans la chambre haute de Marc. 아시겠죠? Est-ce que vous comprenez? RTC는 안 지어도 됩니다. 모든 장소에서 하세요. Même si vous ne bâtissez pas à RUTC, il faut faire ça dans tous les lieux. 두 번째 미션입니다. Deuxième mission. 하나님의 진짜 응답 받고요. En recevant la vraie réponse de Dieu, 지금부터 성전 건축 기도하세요. à partir de maintenant, priez pour la construction du temple. 유럽에서는 안 나왔거든요. 우리 김경국 장로 동네 한 개 나오고 안 En 나왔어요. Europe, à travers l'équipe de l'Allemagne, il y a eu la réponse du temple. 말이 됩니까? Est-ce que 제 c'est 장로님들이 cohérent? 찾으려고 진짜 기도하니까 돈도 얼마 안 들이고 찾았어요. Ce sont les anciens qui ont prié, qui 그렇죠. ont cherché, ils ont trouvé même quelque chose de moins cher. 찾았어요. Donc cherchez ça. 우리가 지금 이 마음껏 렘넌트를 움직이고 집회할 장소가 없다? 부끄러운 일이에요. Si nous n'avons pas de lieu pour faire des 그렇죠. conférences librement, c'est quelque chose de 그런 effrayant. 진짜 기도 안 해서 그래요. Donc c'est parce qu'on n'a pas vraiment 기도. prié. 두 번째 미션. C'est ça la deuxième mission. 세 번째 미션입니다. Troisième mission que je vous donne. 첫째입니다. Premièrement, 아무렇게나 하지 말고 힐링 스쿨을 만드세요. ne faites pas n'importe comment, mais faites une école de la guérison. 제대로 배워서 만들어야 됩니다. Il faut apprendre des choses et pour faire cette école de la guérison. 세 가지만 준비되면 됩니다. Il suffit de préparer 3 choses. 말씀, 기도와 호흡, 음식, 의사. C'est la parole, la prière, la respiration et le docteur. 의사와 같이 하세요. Il faut faire ça avec le docteur. 그냥 하면 가짜입니다. 의사 얘기 들어야 돼요. Si vous faites sans docteur, c'est faux. Il faut écouter ce qu'ils disent, les 두 docteurs. 번째입니다. Deuxième 그 chose. 아까 그만 준비하면 누구나 할 수 있어요. Cette chose-là, en fait, tout le monde peut faire. 서밋 스쿨 만드세요. Et deuxième chose, c'est l'école des sommets. 서밋 스쿨 만들어서 정말 이 시대를 뒤흔들고 있는 명상운동 막는 묵상이 뭔가를 가르쳐주세요. Faites l'école de sommet afin de transmettre ce que ça veut dire la méditation pour faire face aux non-croyants qui sont en train 정말 서밋 되는 게 뭔가를 가르쳐주세요. d'influencer le monde, la méthode d'être au sommet. 세 번째입니다. Troisièmement, 다민족, all nations. c'est toutes les nations. 다민족 스쿨 만드세요. C'est l'école multiethnique. 이게 여러분의 미션입니다. C'est ça, votre mission. 기억하셔야 돼요. Il faut que vous vous souveniez de ça. 하나님이 원하시는 언약 속에 내가 있으면 어떤 일이 벌어지느냐. Si je suis à l'intérieur de l'alliance voulue par Dieu, qu'est-ce qui se passe? 결론 맺겠습니다. Je vais conclure en général. 하나님이 원하시는
시편 103편 20절에 뭐라고 되어 있습니까? Qu'est-ce qu'on dit dans Psaume chapitre 103, verset 28? 하나님의 말씀을 붙잡고 있는데 거기에 하나님이 천사들을 보내셔요. On est en train de saisir la parole de Dieu et Dieu envoie les anges. 21절은 뭡니까? Regardez verset 28. 하나님의 뜻이 있는 곳에는 천군이 동원됩니다. Et en plus, l'armée des anges va être mobilisée pour nous. 22절 하나님이 임재하시는 곳에 천군 천사들이 동원됩니다. Verset 22, là où Dieu est présent, les 그렇죠. anges, l'armée des anges vont être 여러분이 mobilisés. 진짜 오늘 하나님 언약 속에 딱 있으면 다른 응답 하나님이 하시는 겁니다. Si vous êtes vraiment à l'intérieur de cette alliance, toutes les autres 진짜요. choses seront faites par Dieu. 아직 불신자들이 많아 이걸 안 믿어요. Il y a beaucoup de non-croyants qui ne croient pas à ça. 여러분이 뭐 쟁취해야 된다고 생각하는데 그런 것도 있습니다. 그건 아닙니다. Pensez que nous devons conquérir quelque chose, mais c'est vrai, mais 하나님이 c'est pas ça. 주시지 않고 쟁취한 걸 뺏깁니다. Si Dieu ne nous donne pas et que nous avons conquis quelque chose, 아직도 여러분들은 불신자 근성이 있어가지고 뭔가를 막 이렇게 내가 어떻게 해야 된다고 생각합니다. nous avons toujours cette habitude des non-croyants, donc nous pensons que nous devons faire quelque chose. 그런 것도 있습니다. C'est vrai qu'il faut faire quelque chose, 그건 불신자도 하는 거예요. mais ce sont les choses que même les 여러분이 non-croyants font. 진짜 언약 붙잡아 버리면요 하나님이 역사를 하셔요. Mais si vous saisissez vraiment l'alliance, c'est Dieu qui va faire. 어떤 응답 말입니까? Quelle réponse il va donner? 천년 응답을 몰아가지고 오시는 Il 거예요. va nous donner les réponses de 1000 ans. 결론 영원이라는 응답을 몰아가지고 오시는 거예요. Conclusion, il va nous donner la réponse 그렇죠? d'éternité. 그게 로마 16장 25절에서 27절. C'est ça, Romains chapitre 16, versets 25 à 27. 이 언약 잡으시기 바랍니다. Saisissez cette alliance. 기도 언제 하느냐? À quel moment nous devons prier? 지금부터 하세요. À partir de maintenant. 어디 가서 하는 게 아니라 지금 하시라고. Vous n'allez pas ailleurs pour prier, mais faites 그게 la prière 진짜 maintenant. 기도입니다. C'est ça la vraie 지금 prière. 앉아 계시잖아요. 기도하면서. En étant assis, vous priez dans votre 그렇죠. cœur. N'est-ce pas? 여러분 힘든 인생일 때 기도합니다. Quand vous avez des difficultés, 24. 24 heures 24. 여러분에게 놀라운 응답들이 계속되고 이진 전 유럽 복음화 되어질 겁니다. Les réponses étonnantes vont venir et toute l'Europe sera évangélisée. 그게 여러분 주역입니다. Et vous êtes les figures principales de cette œuvre. 기도하겠습니다. Je vais prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 짧은 시간이지만 절대 놓치지 않게 Même 해주옵소서. si c'était un court moment, 그래서 참 응답을 받게 해주옵소서. qu'ils puissent recevoir les 나의 vraies réponses. 학업이 참된 응답을 받게 Que tous 해주옵소서. mes études reçoivent les vraies réponses. 나의 산업이 참된 응답을 받게 Que mon 해주옵소서. travail reçoive la vraie réponse. 예수 그리스도의 은혜와 La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, 하나님의 크신 le 사랑과 grand amour de Dieu notre Père, 성령님의 et 역사하심이 la plénitude du Saint-Esprit, 유럽 복음화의 중요한 언약 잡은 하나님의 사람들을 위해 soit sur tous les hommes de Dieu qui ont saisi l'alliance de l'évangélisation, 지금부터 영원까지 soit de maintenant, 항상 함께 계실지어다. accordé à jamais. 아멘.